यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला बिन उमरो बिन औफ के पास 10 दिन से कुछ ज़ायद क़याम फरमाया। वहाँ मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और इसमें नमाज अदा फरमाई। फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के झुरमट में आगे बढ़े, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में आकर उस मकाम पर बैठ गई जहाँ उस दिन बाज़ मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। ये खजूरों को खुश्क करने की जगह थी और ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों सहल और सहेल की थी जो सैयदना असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के ज़ेर कफ़ालत हैं। जब ऊँटनी वहाँ पर बैठ गई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही हमारी मंजिल होगी। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को बुलाया और उनसे ज़मीन ख़रीदने के लिए गुफ्तगू फरमाने लगे तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हम आपको बतौर नजराना पेश करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन बिला कीमत कबूल ना फरमाई बल्कि उसको ख़रीदा और रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा की। रब्बिल अव्वल 1 हिजरी अक्टूबर 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी शरीफ का संगे बुनियाद इस अंदाज से रखा गया कि पहला पत्थर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और चौथा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। 5वां पत्थर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तामीर के लिए एक एक ईंट उठा कर लाते और ख़ुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम के साथ ईंटें उठा कर लाते और उनके साथ ये शेर भी पढ़ते, ऐ अल्लाह बेशक आखिरत का बदला ही बेहतर है, इंसार और महाजरीन के मग़फ़िरत फरमा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मस्जिद की लंबाई 70 हाथ, चौड़ाई 60 हाथ, जो तकरीबन 30-35 मीटर बनते हैं। छत की बुलंदी 5 हाथ, बुनियादें पत्थर की दीवारें, कच्ची ईंटों के सतून खजूर के तनों के और छत खजूर की शाहों की बनाई गई। मस्जिद के 3 दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा मस्जिद की जनूबी जानिब था जिसे तहवील किबला के बाद बंद करके उसके सामने शुमाली जानिब दरवाज़ा खोल दिया गया, जबकि 2 दरवाज़ों में से एक बाब रहमत, दूसरा बाब जिब्री था। मस्जिद का दालान 3 सफ़ों पर मुश्तमिल और बाकी सहन था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तोसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और मस्जिद की जगह बढ़ाकर 2500 मुरब्बा मीटर कर दी गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली तोसी 7वीं सदी हिजरी में हुई। 17 हिजरी को दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1100 मीटर की मज़ीद तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद 3600 मुरब्बा मीटर तक फैल गई। 29 और 30 हिजरी के दौरान तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में 496 मुरब्बा मीटर की मज़ीद तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद नबवी 4096 मुरब्बा मीटर हो गई। उमवी दौरे हुकूमत में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 8891 हिजरी के दौरान मस्जिद नबवी में 2359 मुरब्बा मीटर की जगह शामिल कराई, जिसके बाद मस्जिद का अहाता 6465 मुरब्बा मीटर हो गया। 161 हिजरी में अब्बासी खलीफा मेहदी ने 2450 मुरब्बा मीटर का मज़ीद रकबा मस्जिद नबवी का हिस्सा बनाया, जिसके बाद मस्जिद 4915 मीटर पर फैल गई। 888 में सुल्तान अशरफ कातिबाई ने 120 मुरब्बा मीटर की जगह मस्जिद नबवी में शामिल की और मस्जिद 9053 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, लोग ताज महल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन करें उस्मानी दौर में मस्जिद नबवी की तामीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मिराज है। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसी रियासत में ऐलान किया कि इन्हें अमारत साथी से मुतल्लिक फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि बेहद इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें अतराफ़ी आलम से आने वाले इन माहिरीन को अलग अलग मोहल्लों में बसाया गया।
اس کے بعد عقیدت اور طہارت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی تفسیر مشکل ہے۔ خلیفہ جو دنیا کا سب سے بڑا فرمان تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائیں کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائی گئی۔ اس کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتا روزگار تھی بلکہ ہر شخص حافظ قرآن بعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں میں سے کٹوائے تخت حاصل کیا گیا اور اس شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف پڑھے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے۔ مسجد نبوی کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد اندر روزے میں داخل نہ ہو۔ ستون لگائے گئے، ایک ریاض الجنت اور دوسرے پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان علی سعود کے دور میں اب تک مسجد نبوی میں 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے حکم پر 1372 ہجری میں کروائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 16326 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد میں 88,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور یوں مسجد کا رقبہ 98,352 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مزید 30,500 مربع میٹر رقبہ مسجد میں شامل کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسجد نبوی میں شامل جگہ کا کھلا رقبہ تقریباً 1,29,000 مربع میٹر ہو گیا۔ نئے توسیع منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 صاحبان لگائے گئے ہیں۔ پانی کو خشک کرنے کے لیے 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔